बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेरिका में दहशत गर्द हमले का एक और मंसूबा नाकाम हो गया। तालिबान रजीम आलमी अमन के लिए ख़तरा बन गई है और TTP का अगला निशाना बांग्लादेश है। अफ़गानिस्तान में तालिबान रजीम को इक़्तिदार संभाले अभी 4 बरस हुए और इस कलील अरसे में ये टोला एक बार फिर आलमी अमन के लिए संगीन ख़तरा बन चुका है। अभी पिछले हफ्ते एक अफ़गान शहरी ने वाइट हाउस के बाहर दहशतगर्द हमला करके 2 नेशनल गार्ड्स को बेरहमी से कत्ल किया और आज अमेरिकन सिक्योरिटी इदारों ने एक और अफ़गान तालिब इल्म को गिरफ़्तार किया जो डेलावेयर यूनिवर्सिटी पर दहशतगर्द हमले की मनसूबाबंदी कर रहा था। इससे कब्ज़े से असला, बुलेट प्रूफ जैकेट और हाथ से बने चंद खुफिया नक्शे बरामद हुए जो ये बात साबित करते हैं कि वो डेलावेयर यूनिवर्सिटी के पुलिस डिपार्टमेंट पर हमला करने की मनसूबाबंदी कर रहा था। तो अमेरिकन हुकाम के मुताबिक गिरफ़्तार अफ़गान शहरी लुकमान खान, चलो इसका भी नाम लुकमान खान है। लुकमान खान की उम्र 25 साल है और वो पाकिस्तान में मुहाजिर वालदैन के यहाँ पैदा हुआ था और पुलिस हुकाम ने इसे मामूल के ट्रैफिक स्टॉप के दौरान हिरासत में लिया और जब इसकी तलाशी ली गई तो उसकी गाड़ी से एक क्लॉक पिस्टल, एक 357 राइफ़ल बरामद हुई जिसे गैर कानूनी ऑल्ट्रेशन के ज़रिए एक आम राइफ़ल से मशीन गन में कन्वर्ट किया गया था और इसके अलावा इसके कब्ज़े से 27 गोलियों से भरे 4 मैगज़ीन्स और एक बुलेट प्रूफ जैकेट भी बरामद हुई। अमेरिकन तफ्तीशकारों ने जब मुलज़िम के सामान की जांच पड़ताल की तो उनको एक नोटबुक मिली जिसमें डेलावेयर यूनिवर्सिटी के पुलिस डिपार्टमेंट पर मुमकिना हमले के तमाम तर तफसीलात दर्ज थी। आप इस नोटबुक के चंद सफ़ात और पुलिस डिपार्टमेंट की इमारत का अंदरूनी नक्शा अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुलज़िम ने नक्शा खुद अपने हाथ से तैयार किया था और इसमें दाखिली और ख़ारजी रास्तों को बाकायदा मार्क भी किया था। तो FBI ने जब मुलज़िम की रिहाइश की तलाशी ली तो हुकाम को वहाँ से एक 556 राइफ़ल भी मिली जिस पर टेलीस्कोप नस्ब थी। अमेरिकन हुकाम को यकीन है कि यह अफ़गान तालिब इल्म अमरीका में कानून नाफिज करने वाले किसी इदारे के एहलकारों पर हमला करने वाला था और डेलावेयर यूनिवर्सिटी ने तमाम कैंपस में लुकमान खान का दाखिला बंद कर दिया जबकि इदारे में ज़ेर तालीम दूसरे अफ़गान तलबा की स्क्रीनिंग भी शुरू कर दी गई है। FBI ये खोज लगाने में मसरूफ़ है कि आया लुकमान खान अकेला इस हमले की मनसूबाबंदी कर रहा था तो इसे किसी दहशतगर्द नेटवर्क की सपोर्ट भी हासिल है। अब मैं आपको बताऊं कि वाइट हाउस के बाहर हमले से पहले भी अमेरिका में मुकीम कई अफ़गान शहरी तशद्दुद और फायरिंग के वाक़यात में मुलव्विस पाए गए हैं। 2 साल पहले वाशिंगटन में जमाल वली नामी एक अफ़गान शहरी ने वर्जीनिया के 2 पुलिस एहलकारों को फायरिंग करके ज़ख्मी किया था। पिछले साल इलेक्शन के दौरान अब्दुल्ला हाजी ज़ादा और नासिर अहमद तो दहशतगर्द हमले की मनसूबाबंदी करने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार भी हुए। तो इस तरह मोहम्मद खुरैन एक अफ़गान महाजिर को अमेरिकन हुकाम ने हिरासत में लिया जो तवील अरसे से दहशतगर्दी की वॉच लिस्ट में शामिल था। रवा साल FBI ने जावेद अहमद, ज़बीउल्लाह मोहम्मद और बहरुल्लाह नूरी नामी 3 अफ़गान बाशिंदों को मुजरमाना सरगर्मियों पर गिरफ़्तार किया। हैरान कुन बात यह है कि तमाम लोग अमेरिका में कानूनी तौर पर मुकीम थे और उन्हें इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अमेरिका में रहने की इजाज़त दी गई थी क्योंकि इन्हें अपने मुल्क में बरसर इक़्तिदार टोले से जान का खतरा था। लेकिन नमक हराम अब उस मुल्क के शहरियों के लिए भी ख़तरा बन चुके हैं जिन्होंने इनके साथ अच्छा किया और इनको महफूज मुस्तकबिल दिया, इज़्ज़त दी, रोज़गार दिया, छत फराहम की। तो अफ़गान शहरियों के इन दहशतगर्द हमलों से अब दुनिया का कोई भी कोना महफूज नहीं रहा। ये दहशतगर्दी मगरबी एशिया, जनूबी एशिया से अब अमेरिका और यूरोप तक फैल गई है और इसकी सबसे बड़ी वजह अफ़गानिस्तान पर मुसल्लत तालिबान रजीम है जो पूरी दुनिया में तशद्दुद को फ़रोग़ दे रही है। इंटरनेशनल मीडिया, इंसानी हकूक़ की तंजीमें पाकिस्तान तालिबान रजीम की जानिब से दहशतगर्दों की पुशपनाही पे अपने खदशात मुसलसल ज़ाहिर करते चले आ रहे हैं। तो अभी हाल ही में कन्वर्सेशन नामी एक ऑस्ट्रेलवी जरीदे ने अपनी एक तहकीकाती रिपोर्ट में दावा किया है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान के दोबारा बरसर इक़्तिदार आने के बाद ख़ित्ते में दहशतगर्दी का ख़तरा बढ़ गया। ऑस्ट्रेलवी जरीदे ने यह भी दावा किया है कि तालिबान रजीम की सरपरस्ती की बदौलत शिद्दत पसंद नेटवर्क्स ने अफ़गानिस्तान के शुमाल और मग़रबी इलाकों में अपने मराकज़ कायम कर रखे और अभी हाल ही में अमेरिकन इदारा बराए अमन ने भी अफ़गानिस्तान को बैनुल अक़वामी अमन के लिए ख़तरा करार दिया। तो अमरीकी खुफिया इदारे CIA की एक साबिक़ ओहदेदार सारा एडम्स ने पिछले दिनों इंकशाफ किया कि अफ़गानिस्तान में मौजूद TTP का अगला निशाना बांग्लादेश होगा। उन्होंने दावा किया है कि बंगाली दहशतगर्दों की
ایک قابل ذکر تعداد افغانستان میں موجود ٹی ٹی پی کے تربیتی کیمپس میں تربیت مکمل کر چکی ہے اور بہت جلدی آپ کو پاکستان اور بنگلہ دیش میں سیکورٹی فورسز پہ حملہ کرتے نظر آئیں گے۔ تو سیرا ایڈمز جو ہے انہوں نے حال ہی میں اپنے ایک ٹویٹ میں بھارت کو یہ مشورہ بھی دیا کہ وہ سازشیں ترک کر دے اور دہشت گردی کے خلاف عالمی کوششوں کا حصہ بنے، ورنہ دہشت گردی کی آگ ایک دن اسے بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ سی آئی اے کے ایک سابق عہدیدار کا یہ بیان اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ کے علم میں ہے کہ افغانستان میں موجود دہشت گرد ان گروپس کا سب سے بڑا فائنانسر اس وقت بھارت ہی ہے، اور طالبان رجیم دل و جان سے اس سازش میں بھارت کی اعلی کار بنی ہوئی ہے۔ تو پچھلے دنوں طالبان رجیم نے جب نئی دلی میں اپنا سفارت خانہ کھولا تو اس وقت حکومت پاکستان نے اس پہ احتجاج کیا تھا کہ دلی اور کابل کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات ایک دن عالمی امن کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو وقت نے ثابت کیا کہ پاکستان کے خدشات بالکل درست ہیں۔ افغان وزیر خارجہ مولا متقی نے بھی کل ہی ایک بار پھر پاکستان کے ان خدشات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان اگر دلی میں اپنا سفارت خانہ کھول سکتا ہے تو ہم پہ کیوں اعتراض کر رہا ہے؟ سنیں ذرا۔ د بلوچستانو غورځنګ ده، بیا چې له سره لږ خبرو کې مختصر ولاړ شو، بیا وایي دلته د هندوستان لاس ده. له هندوستان سره د موږ اړیکې سیاسي اړیکې دي، اقتصادي اړیکې دي، د موږ سیاست آزاد ده. آپ نے افغان وزیر خارجہ کے دلائل سن لیے، لیکن اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ دلی اور کابل میں یہ دوستی کیا گل کھلا رہی ہے۔ طالبان کو بھارت سے صرف ڈالرز چاہیے، جبکہ بھارت پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے افغانستان کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ طالبان رجیم نے بھی حال ہی میں قندھار اور جلال آباد میں بھارتی کونسل خانے دوبارہ کھول دیے۔ یہ کونسل خانے نہ تو ویزے جاری کرتے ہیں، نہ ہی دو طرفہ تجارت میں ان کا کوئی کردار ہے، بلکہ ان کا مقصد صرف اور صرف ٹی ٹی پی اور بی ایل اے جیسے دہشت گرد گروپ سے روابط بڑھانا ہے، اور ان دہشت گرد گروپس کو اب اسلحہ، پیسہ اور پاکستان کے اندر حملے کرنے کی منصوبہ بندی انہی کونسل خانوں سے ملتی ہے۔ تو ان کونسل خانوں کے عملے میں تقریباً 30 افراد ایسے ہیں جن کا براہ راست تعلق بھارت کے خفیہ ادارے را سے ہے، اور را کے ان ایجنٹس نے کابل، خوست، پکتیا، قندھار اور ننگرہار میں سمیت کئی علاقوں میں خفیہ سیف ہاؤسز بنا لیے ہیں، جہاں وہ دہشت گردوں سے نہ صرف آزادانہ ملاقاتیں کرتے ہیں بلکہ آج کل پاکستان کے اندر جاسوسی کا نیٹ ورک بنانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ تو کونسل خانوں میں تعینات را کے ان ایجنٹس نے ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو ڈرون ٹیکنالوجی سے لیس کر دیا۔ پاکستان اور تاجکستان میں معصوم شہریوں پر ہونے والا حالیہ ڈرون حملہ جو ہے وہ اسی بھارتی پلاننگ کا نتیجہ ہے۔ تو اس سارے عمل پر طالبان رجیم کی پراسرار خاموشی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ دونوں مل کر پاکستان کے خلاف بیک وقت دو محاذ کھولنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو پاکستان کو چاہیے جس طرح اس نے اپنے مشرقی سرحد مکمل طور پہ بند کر رکھی تھی، ٹھیک اسی طرح وہ اپنی مغربی سرحد کو بھی طویل عرصے کے لیے سیل کر دے، ورنہ دونوں سانپ ہمیں اسی طرح روز ڈستے رہیں گے۔ آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔